Good morning, class. Today we will be starting new topic, that is plant breeding for disease resistance. Okay. So in our previous classes, we were discussing about the plant breeding, right? So in plant breeding, the desirable characters, okay, the desirable characters will be selected and then the hybrids will be formed. Okay, after that, that hybrids will be like certified regarding to the agroclimatic zones. Okay, and then that certified crops will be supplied to the different parts of our country. But that hybrid plant, the siblings which has been formed from plant breeding should be consisting of the certain qualities. We have already discussed about the qualities, that is, it should have a high like yielding properties, and then it should tolerate to the different climatic conditions. Okay, and different stresses, different temperatures, and water tolerance stress, and it has to be again resistance against the disease. So that means plant breeding is also done for the disease resistance. Bimar nalagos plant line bimar lagena bhane mattai the yielding will be the high amount ma yielding huncha, increase huncha. The disease lagyo bhane chai there will be no productivity. Okay, now it enhances food productions and helps to reduce the use of fungicides and bactericides. That means these plant breeding technique will improve the food production, that is the one. Okay, and it will also helps in the reductions of these fungicides and bactericides. These fungicides is a certain like chemicals, okay, which will be used to eradicate the fungus whichever is appearing in the crops. Okay, and this bactericide is also another type of chemicals, and that is also this is a chemical fertilizers which is also used in the like a field to eradicate the bacteria. Okay, so के गर्दै थियो पहिलानेरि डिजिजलाई हटाउनुको लागि, के माइक्रो अर्गानिजम्सलाई डिजिज गर्नुभन्दा पहिला हटाउनुको लागि चाहिँ फंगिसाइड्स र ब्याक्टेरियोसाइड्सलाई स्प्रे गर्दै थियो. के दे आर युजिङ दिस टु केमिकल्स. तर प्लान्ट ब्रिडिङ जब स्टार्ट भयो तब चाहिँ प्लान्टको बडीमा इटसेल्फ देयर इज ए हाइब्रिड जिन छ. के दे आर इन्टरनली भेरी स्ट्रङ कि उनीहरूले को बडीमा चाहिँ के आउनु सक्दैन, ब्याक्टेरिया र फंगसलाई अगेन्स्टमा फाइट गर्नको लागि उनीहरुकोमा के छ एउटा त्यस्तो स्ट्रङेस्ट फैक्टर छ. And resistance of the host plant is the genetic ability to prevent the pathogens from disease. So I have already told you यो एउटा एबिलिटी चाहिँ कस्तो एबिलिटी हुन्छ र जुन एबिलिटीको कारणले गर्दा चाहिँ फंगिसाइड्स एन्ड ब्याक्टेरियोसाइड्स युज गर्नु पर्दैन भन्दा that plant, the resistance plant will be having a genetic ability to prevent the pathogens from disease. Okay, so there are different types of diseases. Okay, that is the fungal disease. One is the fungal disease, number 2 is the bacterial diseases, and number 3 is the viral diseases. And we will be studying one by one. Okay, so in the fungal diseases, the disease is the rust and the red rot. So two diseases will be causing by this fungus, that is the rust and the red rot. Okay, this rust will be there in the, that is the brown rust of the wheat. Okay, and this is the leaf of the wheat plant. यो चाहिँ वेटको के हो, लिफ हो, जहाँनिर चाहिँ के आएको छ, सर्टेन रस्ट जस्तो आएको छ इन अल ओभर द सर्फेस अफ द लिफ अफ द वेट. सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ ब्राउन रस्ट, एन्ड दिस इज द फंगस. यो फंगसले चाहिँ अब जति पनि स्टेम भयो, के अनि जति पनि लिफहरूमा आएर प्याचेस जस्तो रस्ट जस्तो आएर बसिदिन्छ. सो यो बिमार लागिसकेपछि चाहिँ द वेट विल बी नो लङ्गर ए हेल्दी वेट प्लान्ट. सो उसकोमा प्रोडक्टिभिटी के हुन्छ, कम्ती भएर जान्छ, बिकज the plant will be not able to function properly. Okay, so next one is the black rust of wheat. So अब
ब्राउन रस्ट सँगसँगै के पनि हुँदै जान्छ, दिस ब्ल्याक प्याचेस ब्ल्याक रस्ट पनि केमा आउँछ, वेटको लिफमा आउँछ। सो दिस ब्राउन प्याचेस भयो, ब्ल्याक रस्ट भयो, यो दुईटाले चाहिँ प्लान्टलाई के गर्छ, इन विल नट allow the plants to be a productive one. Okay, so next is the red rot of sugarcane. Okay, you can see that inside the sugarcane there is a certain red like stain. Okay, that is the red rot, okay, which will be occurring in the sugarcane ma huncha. So this will affect the production of the sugarcane. Once this the plant of the sugarcane will be destroyed by this fungus, then this will be no longer in use, यसलाई फ्याक्नु पर्ने हुन्छ र लार्ज अमाउन्ट अफ अ फार्मर्सको जुन चाहिँ क्रपको फिल्ड भयो यिल्डिङलाई यसले ड्यामेज गरिदिन्छ र प्रोडक्टिभिटी घटेर जानु भन्नुको मतलब इकोनोमिक पनि इन्कम पनि घटेर जानु। ओके, एन्ड दिस सुगर केन इज युजफुल इन भेरियस पर्पसेस इन मेकिङ अफ द सुगर। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सुगर केन इज अ सोर्स फर अदर प्रडक्ट्स, सो त्यो प्रडक्ट्सलाई के हुन्छ, ह्याम्पर भएर जान्छ। Okay, and another one is the late blight of potato, and this is also the fungus. यो fungus को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ you can see that the leaf of the potato, okay, the leaf of the potato and the stem of the potato and the potato itself will be like damaged by the fungus, and if that potato will get damaged then the productivity will be low र यो चाहिँ खानु लायकको हुँदैन। अब फलाउनु यिल्डिङ भन्नुको मतलब नै फुड प्रोडक्सन बढाउनुको लागि हो। फुड प्रोडक्सन बढ्यो भने चाहिँ के डिफ्रेन्ट पपुलेसन्सको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नु सक्छ। देयर विल बी नो स्टार्भेसन, त्यहाँ प्रब्लम्स हुँदैन, खानेकुराको कमी हुँदैन, के एन्ड स्कार्सिटी हुँदैन। यसलाई फुलफिल गर्नुको लागि इफ द लार्ज अमाउन्ट अफ फुड विल बी गेट प्रड्युस, त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ इन्टरनेसनली। के सो द्याट देयर विल बी द ह्यान्डसम इन्कम हुने चान्सेस हुन्छ। सो यस्तो डिजिजहरू लाग्यो भने चाहिँ प्रोडक्टिभिटी घटेर जान्छ र हाम्रो कन्ट्रीको जिडिपीमा के हुन्छ, नुकसान हुन्छ। Okay, so next is the bacterial diseases. So first one is the black rot of crucifers. You can see that in the certain the cabbage को leaf मा, okay, you can see that the cauliflowers को leaf मा के भएको छ, certain brown black type को के आएको छ, patches जस्तो आएको छ, and that is known as black rot of crucifers, and that is the bacterial disease. Okay, and this is the blight of rice. You can see that the huge amount of the crops has been damaged by this bacteria. Okay, so you can see that the middle part of the crop field has been turned into this yellowish color. We know that a plant has to be in green color because this green pigment will be consisting of the green pigment, that is the chlorophyll, and that chlorophyll is responsible for the photosynthesis, and this photosynthesis is the process in which the plant will be utilizing sunlight, carbon dioxide in presence of the chlorophyll in order to make food, right? So अब ग्रीन पिगमेन्ट नै छैन भने चाहिँ उसले के गर्नु सकेन, राइसले एउटा राइस ग्रेनलाई बनाउन सक्दैन। ओके, प्रोडक्टिभिटी हुँदैन। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फार्मर्सहरूलाई नोक्सान भएर जान्छ। देयर विल बी द सर्टेज अफ द फुड प्रोडक्सन। ओके, and you can also see that this is citrus, that means citrus, the fruit, okay, the fruit especially, or any vegetables consisting of the citric acid, जुनै पनि कुरामा citric acid हुन्छ भने चाहिँ that type of citrus fruitsहरुमा चाहिँ स्पेशली के आउँछ अरे, citrus canker आउँछ। You can see that this is the orange, हैन, or I think it is a lemon। यहाँनिर के भएको छ बाहिर, you can see that in the surface of this lemon you can see that certain patches has been occurred, यस्तो प्याचेसहरु आएको छ।
Okay, that patches is occurred by due to the presence of the bacteria. यो चाहिँ ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो. Once this will bacteria will be starting like causing the citrus canker in the crop field, okay, then this will be spreads to the all over the plant. So यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ orangesहरु भयो, lemonsहरु भयो, जति पनि citrus fruitsहरुलाई के गर्छ बिगार्छ. Okay, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ here also the yielding will be low. So another is the viral diseases. Okay, certain virus will also cause the diseases in the plants. So first one is the tobacco mosaic. You can see that in the A, B, C and D pictures. You can see that this is the pictures of the tobacco plant. You can see that there will be a certain dotted patches, okay, has been occurred in the surface of the leaves of the tobacco, and that is caused by a virus. Okay, and another one is the turnip mosaic. This is also caused by the virus. You can see that the leaf of all the plants has been turned in is occurring certain patches, okay, small dots like structures, and that is damaged, that leaf is damaged by the this viral virus, and here also the yielding will be very low. This will damage the plant. Okay, so till now we have studied different types of plant diseases. भन्नुको मतलब फंगसले पनि प्लान्टलाई बिगार्ने रहेछ, ब्याक्टेरियाले पनि प्लान्टलाई बिगार्ने रहेछ, एन्ड देन भाइरसले पनि प्लान्टलाई डिजिज हुने चान्सेस हुँदो रहेछ. अब यसको लागि चाहिँ पहिला के गर्थ्यो भने फंगिसाइड ब्याक्टेरियासाइड्सहरुलाई यस्तो केमिकल्सहरुलाई युज गर्थ्यो र अल ओभर द फिल्डमा चाहिँ के गर्थ्यो स्प्रे गर्ने एउटा एउटा ट्रेडिसन टाइप थियो. ओके, सो अब यसको कन्सिक्वेन्स के भयो, द्याट हैज बीन रिजल्टिङ इन्टु द्याट केमिकल विल बी एब्जर्भड बाई द प्लान्ट. ओके, यो केमिकल अब प्लान्टले एब्जर्भ गरिसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ यो प्लान्टको प्रडक्ट छ, मेबी राइस, मेबी भेजिटेबल्स, मेबी फ्रुट्स, यो सबैमा त्यो केमिकल्स हुन्छ, एन्ड अल्टिमेटली त्यो फ्रुट विल बी कन्ज्युम, द्याट फुड विल बी अल्टिमेटली कन्ज्युम्ड बाई द ह्युमन बिङ्स. द्याट मिन्स त्यो जुन चाहिँ केमिकलले ब्याक्टेरिया फङ्गसलाई भाइरसलाई एराडिकेट गर्नुको लागि युज गरेको थियो, अल्टिमेटली द्याट विल बी गेट इनसाइड आवर बडी. सो यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ह्युमन बिङ आर अल्टिमेटली सफरिङ. सो यो कुरालाई हटाउनुको लागि चाहिँ सर्टेन मेथड्स हेज बिन अप्लाइड इन द डिजिज रेसिस्टेन्स. प्लान्ट ब्रिडिङमा चाहिँ डिजिजलाई रेसिस्टेन्स गर्नुको लागि चाहिँ सर्टेन मेथड्सहरू एप्लाई गर्यो. ओके, इट इन्क्लुड्स कन्भेन्सनल ब्रिडिङ टेक्निक्स एन्ड म्युटेसन ब्रिडिङ. Okay, first one is the conventional method. Let's see what is there in the conventional method. So first one is the steps are, let's see, screening germplasm from disease resistance. So we know that this is germplasm bhaneko ke ho, this is the where the seed and these plants will be get stored, you know, the storage garera ekdamai राखेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ germplasm. So यतिखेर नै के गर्नु पर्यो, त्यो जर्म जति पनि छ, सीडहरु छ, प्लान्ट्सहरु छ, उसमा डिजिज छ या छैन बिफोर लाइक यसलाई हामीले बार्नुभन्दा अगाडि के अरूलाई लाइक यसलाई चाहिँ सर्टिफाइड गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ अब्जर्भ गर्नु पर्यो, यसलाई एकदमै के गर्नु पर्यो, स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो कि द्याट सीड विच एभर विल बी लाइक के गर्दैछ अब whichever is going to distribute among the farmers, that has to be like screened before handing to the farmers. Okay, so next one is the hybridizations of selected parents. Hybrid चाहिँ यस्तो parents कोमा गर्नु, selected मात्रै parent हुनु पर्यो which will be having a desirable genes. So diseased भएको parents मा के गर्नु भएन, hybrids बनाउनु भएन. Selection and evaluations of the hybrids, that means त्यो hybrids लाई again
अगेन के गर्नु पर्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो सेलेक्ट गरेर चाहिँ वी हेभ टु इभ्यालुएट विच वान इज अ गुड हाइब्रिड विच वान इज ए नट गुड कुन चाहिँ हाइब्रिडले एकदमै राम्रो प्रोडक्सन दिन्छ सो यसरी चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो ओके एन्ड देन टेस्टिङ एन्ड रिलिज अफ द न्यू भेराइटिज आफ्टर द्याट टेस्ट गर्नु पर्यो बिफोर लाइक डिस्ट्रिब्युटिङ अमङ द फार्मर्सलाई डिफ्रेन्ट क्लाइमेटिक जोन्समा अरूलाई दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन चाहिँ रिसर्च फिल्डमा फर्स्ट त्यसलाई ग्रो गर्नु पर्यो अनि कुन चाहिँ जर्मप्लाज्मबाट आएको हाइब्रिडले चाहिँ राम्रो प्रोडक्टिभिटी दिन्छ त्यसलाई मात्रै के गर्नु पर्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो अमङ द पिपल ओके एन्ड सो देयर विल बी ए सर्टन भेराइटिज हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्स हुन्छ यु क्यान सी इन द टेबल देयर विल बी ए दिस will be consisting of the crop its variety and resistant to disease if you see the weight को variety छ हिमगिरी is a variety नयाँ variety हो अब यो दिस हिमगिरी variety of the weight को एउटा properties हुन्छ in regards to the resistance to the diseases that is leaf and strip rust and heel bunt so अब यो जुन चाहिँ हिमगिरी भेराइटी छ उसमा के आउँदैन रस्ट आउँदैन एन्ड बन्ड पनि आउँदैन के ब्रासिका एन्ड इन दिस ब्रासिका मिन्स के भन्छ भने नेपालीमा चाहिँ तोरी अर के एन्ड अब उसको एउटा भेराइटी छ द्याट इज द पुसा स्वर्णिम के यस उसमा चाहिँ के आउँदैन व्हाइट रस्ट आउँदैन नेक्स्ट वान इज द कालीफ्लावर एन्ड द भेराइटी विल बी द पुसा सुब्रा एन्ड पुसा स्नोबल के1 र उसमा के हुँदैन द्याट विल बी रेसिस्टेन्स टु द ब्ल्याक रट एन्ड कर्ल ब्लाइट एन्ड ब्ल्याक रटकोमा के भयो एउटा रेसिस्टेन्स हुन्छ के एन्ड काउपी इज उसको एउटा के छ भेराइटी छ एन्ड दिस काउपी इज द नेम अफ द पल्स ओके एन्ड द भेराइटी इज द पुसा कोमल एन्ड दिस विल बी रेसिस्टेन्स टु द ब्याक्टेरियल ब्लाइट ओके चिल्ली एन्ड द भेराइटी अफ द चिल्ली इज द पुसा सदाबार एन्ड this chili this variety will be resistant to the chili mosaic virus tobacco mosaic virus and leaf curl so यति जुन चाहिँ varieties will have a different resistance to the disease so यति disease लाई resistance गरिसकेपछि चाहिँ there will be the no need of the applications of the fungicides and bactericides okay but this will conventional methods will be having a certain limitation certain demerits disadvantage हुँदो रहेछ okay we will be seeing it so this conventional breeding is constrained by the availability of limited numbers of disease resistant genes that means यसमा चाहिँ के हुन्छ only limited number of disease resistance genes हुन्छ okay there will be the large number of diseases in the crops तर उसको अगेन्स्ट मा चाहिँ डिजिज सँग फाइट गर्नुको लागि जीन के छ एकदमै कम्ती छ so that will be a first limitations okay and another one is the only a limited number of genes resistant to disease have been identified in crop variations of their wild relatives that means wild relatives match only few genes which is resistant to the disease has been identified धेरै gene identified हुनु सकेको छैन wild type मा okay clear so this much for today so mutation breeding will be like we are going to study in the next class